dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Narakag ka. O'er the fields we go, laughing. Handa ko ka. Ito handa ko. Merry Christmas! Ay, anak niya papuntot dahil si Ja. Si Abi. Dalas kami, liwat si Pansay na, nahubog na. Dapat mo singil, oh. Sabi, ha? Ano labot na hukan? Kaliwat ni Pansay, usa. Manipod, kaliwat niya po ni Pansay, o Timbuti. Tarag original nga Pansay. Pansay, inipod kuha. Tara, pos Pansay niya, ha? Oo, inom na Pansay. Hi, mas mama. Natug si mama. Natug. Hay! Asa na niyo ang ilaw? Ha? Live, okay tayo mulupot ka to. Justin nag-live. Ang nagsindi nitong ilaw. Oh, ito na, ito na. Huwag ka na kumanta. 3 piso. Salamat sa liwanag mo. Gusto ka gid masunog ang bahay. 100. Hello? Hello, Yes? who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Hi guys, dito kami sa Camagong. Oo. Jasmine! Ganda oh. Shein, sexy dress. Red. Wa pa nasuot. Plus 50 pesos paunahan. Hi guys, naarag close sa 500 pesos. Ina magkuya ang tangan nga. Siguro nagkikahoy buak mo kung kamakuan.
Get set! Go! Oy, natanak! Natanak! Dali, pay-pay! Dali! Oy, natanak! Balik! Balik! Dali! 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 Paling kamo! Paling kamo, tay! O, bukid! Sunod! Dali, ah! Isa na lang! Isa na lang! Number 66, please! Sisira dito, duha ka 500 be? Ha naman? Four! Five! Sorry! Andiyan! Iham! Yan na di ay! Nasa, palinong sa ko, tapos sa tapis. Tapos sa ta. Kadang! O, unang tulo. At bang, tulo. At bang. Tulo. Sige, tulo na lang